jotono sanja kaham khaklai kaham no tongbaina hanai kaisa notification bongkha taklai MA porinai hini wansugui tongnai ba je entrance rani form fill up khaijak CUET Common University Entrance Test jerna hini wansuk tongnai rok borokni notification nongkhorkha eba borokni exam date saklaina tongmani abo saklaijakha phaidi chung kisa nainai legena जों अमो बर'नि वेबसाइटआव नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एबा CUET कमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नि सार्च खागे आंगे गुगलाव हाइकेफानो मानै माननाय इंकामो 14 फेब्रुवारी 14 फेब्रुवारी तिनी 14 फेब्रुवारी ते कैसे तिनी बेलाय बेलाय नांकुमनि कैसे साल वैलेंटाइन डे नि कैसे तंगमनि साल तिनी हामजांनाय रंनि साल इंके जतरन हैप्पी वैलेंटाइन डे Angke aro seng nugui manka subject wise schedule of Common University Entrance Test means CUET PG postgraduate 2026. Okay, iko 14 February public notice omo tini nongkhormani haita. Okay. Aro registration process ro 28 tarik thangnai January na 28 tarik no paikha tabu February ngi tongo. Nge correction no iko 28 to 30 January ni bising tongmani aboro paipe bikha. Tabu exam nani jora sokpai ke haitanga the exam will be conduct in computer based ngi again abo semino computer by exam maranai abo MCQ inge tinta shift tongnai dino 10 simi aing duita aba 10 simi ekta ni simi aing tinta bade 3 bar dino 3 bar exam rok ngai kabangma subject tongla oni bagi tinta shift tongnai इंके और एक बार 6 तारीख निसिमी शुरू खलाई यांगो 27 मार्च जोरा रक एग्जाम अंगा 44 शिफ्ट टोटल 90 मिनिट्स माने ना 1 घंटा का तो साइड इंके नाइंगो साइड बाय 90 इंके 1.5 घंटा खलाई कैसे सब्जेक्ट नि जोरा रजक ने हेता इंके अब बरो सागलाई क्या दाव के हम तो register taklai khalai jaka buso 4,11,366 abai register khalai kya okay जों अब रंग नाइल जिना सो गुना निक्रै के जों जागाओ इको अरबं गांके एग्जाम डेट 6 तारिख नि सिमी सेंनाय 6 तारिख 3 मार्च 2026 ओके 3 माने न मार्च जनवरी फेब्रुअरी मार्च नि 6 तारिख नि सिमी सेंनाय पुइला साबसावनि संस्कृत उर्दू सोशियोलॉजी बनी सोशियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री अमरक उर्दू रक टेक्सटाइल डिजाइन अम पुइला दिन जात्रा खेलेन है त योगा से जतन पुइला योगा एकटा पुइला 9 टा सिमी 10:30 टा जरा योगा पुइला खाता खोलनाय है त अंके 7 तारिख तंगनाय 8 तारिख तंगनाय 9 तारिख रगो तंगनाय 10 तारिख तंगो हाइके थाङै जों कक बरंखा 11 तारिख गहंगे 14 तारिख मोटामुटी तै 25-26 दिन नरकनि जरा तंखो हाइताङै कक बरं जों सेकेंड शिफ्ट मानगा सेकेंड शिफ्ट उरिसिम सुरंनाय 12:30 सिमी 2 PM जरा गांके नरक 12:30 माने न 11:30 रगन सबै मा तगैनाय हाइता 11 रगन मा सगैलायनाय और तो 10:30 पाई थानाय कैसे शिपिंग नरक 11टा 11:30 नि बिसिङ जार क्लाइमा जागा माथा नाइ गांगै को जों 11 तारिख 3 मार्च 2026 आ दिन सेकेंड शिफ्ट दङ IT दङ कंप्यूटर साइंस बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासी ककबरक अमरक दङ हाइता गांके ककबरकनि नुगैमानखा 11 तारिख 3 मार्च 2026 कक बरकनि एंट्रांस नि डेट नंखरखा हाइता 12 तारिख रगो तंगनाय आगे 13 तारिख रगो तंगनाय हाइता 18 तारिख रगो तंगनाय जो तारिख दं 19 तारिख रगो लास्ट 4 तारिख नि लास्ट 27 फिजिकल एजुकेशन रो हिंदी जो दिन लास्ट माने नायंगो 3-4 टू 5:30 हिंदी लास्ट फिजिकल एजुकेशन सेकेंड शिफ्ट इंके तो बेंगली 27 तारिख बेंगली हिंदी नानाय रक जो तने लास्ट एग्जाम इंसने हेतो जे साकला जाबो मते 27 तारिख ने एग्जाम क्लियर पाइथावैने हेतो
কোনো কারণে বন্ধ সন্দ্র করি হিঙ্গা হাইকিন পায় না হাইতা তো বন্ধ তংনানি কইয়া ইনকে আবো কম্পিউটার bai marnai computer ringero kisa computer serengi tongbaidi mouse lori rangano mouse besi click makai right answer inke abo kisa noro computer ugui tongbai tangka aro time ঠিক ঠিক থাকি পাই yang rimans lagi bohol tongflau kaham ke computer ro kisa bezal tong do abo jotoni nong na hinka anke kambe question sijai gerong imano kamke pori thoi gerong imano baksa mokol kamke no gerong bezal ong phena man haida ekdom sarai sarai jeng boyo pori ma haini haida ke logi logi jora thangi tongnai jora no naising tonglang ke aro ni bising no kisisa computer kereng na nangnai next ro kereng na nangnai haida gabro ro nyang ke aro no bogol mi himui aro no khina mu chung sini mu chung aro ni cheseng ranai haida ge kokre kamke pori laji kamke laji kokbro eme manani belai no tugo tabuk nga man khanga ka ni kisa bright future ngimano haida tang yang ke tabo kokbro rogo professor PhD ro paikha professor man baikha ba assistant professor haida nge jorao associate professor ngana professor ngiyana haida hangang ke kokbro je pori nai ro ba kokbro je nana hnai tong nai ro কিন্তু নরনি ফিউচার একদম ব্রাইট খাং নবো হাইতা গাংকে এবং নরক যে কগ্র পড়িনার কামকে খাসি পরিলাই akau nang sana haita hangke kogrok poribo norok kebangma lama kahamo thangi mannai ako kang sana musung haita gangke norok note khainar di ba norok porinani chengna sidi norok ni kogrok entrance 11 tarik 3 mas 2026 so nuglakha hangke tini asal mang siton ang joraman kangke norok ni kaisa kaini entrance jeri tongai rok ni bagi kaisa kaini kelas 2 na ani jora rok je manfru gangke taitu bisi jora krecha ka ko ini bisi nang kelas kaisa kaini je nang kukmani a topi ron tu yang kaisa nor ni bagi kelas rok tu fena getin bagi asu nong siton jotono hol ka